प्रधान शिक्षक मनमानी विद्यालय पाठ पढ़ा समय खेल मस्कुल छात्र विद्यालय पाठ पढ़ा समय विद्यालय बाहर खेलकूद मस्कुल छात्र एभली विकल चित्र देखा मिली गजपति जिला मोहना ब्लॉक केसरा प्राथमिक विद्यालय विद्यालय प्रधान शिक्षक निज मन मुताबक कार्यकलाप चलाई आसुवा अभियोग कर विद्यालय सभापति विशु दलाई। अभियोग प्रकार विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमित भाव विद्यालय को आसुन विद्यालय उपस्थान खाता ठीक भाव में परिचालना न करिबा विद्यालय को आसुवा अर्थ हेरफेर करिबा विद्यालय को आसी किछि समय रही ऑफिस काम कही घर को चली जावा भली अभियोग करिसेंती। विद्यालय सभापति बारंबार मोहना गोष्ठी शिक्षा अधिकारी पाखरे जणाई आसुचंती हेले बारंबार अभियोग परे मध्य केही कर्णपात करुनथिबा बेले निज मन मुताबक शासन विद्यालय करि चलिथिबा कहिसंती। निज अख्तियार दीर्घ वर्ष हेब 100 शଯ୍ୟା हॉस्टेल संपूर्ण दायित्व तुलाई आसुचंती। हॉस्टेल रे किछि दिन तले जणे छात्र फल खाइपा रहिबा व्यवस्था न मिलिबा जोगु राति अधिया केवड़े चली जाइतिला खोज खबर परे 2 दिन पर मिलितिला। सेमिति आउ जणे छात्र पेन रो ढिपी गिଳି ଦେଇଥିବା बेले ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल रे चिकित्सा करि फेरिथिले। एभली बारंबार घटना पर मध्य कौनसी समाधान बदल निज जिद रे अटल रहितिला कहिसंती। गला 22 तारिख में प्रधान शिक्षक विद्यालय को न जाई बिना छुट्टी रे ब्रह्मपुर जाइतिले। एने आमे मोहना गोष्ठी शिक्षा अधिकारी नरेंद्र बेहरा को पचारि बुझीतिलु। से कहिथिले मते कौनसी सूचना देनाहांती प्रधान शिक्षक यदि बिना अनुमति रे जाइतिबे ताले तदंत करी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। एबे सबुठु बड़ प्रश्न हेउछि गोटिए पटे विद्यालय रे पढुथिबा 200 रु ऊर्ध्व छात्र अन्य पटे हॉस्टेल रे 110 छात्रंक संपूर्ण प्रधान शिक्षक दायित्व रहिथिबा बेले एभली खामखियाली मनोभाव कहा फल ताहा साधारण प्रश्नवाची सृष्टि होउछि। मोना भिकार नायक शिक्षक केसरा उपरा प्राथमिक विद्यालय सर आम ये विद्यालय रे प्रथम प्रॉब्लम होची हमर असुविधा होची जे सप्तम श्रेणी जो पिला बसचंदी बारांडा बस वर्षा पानी रे टोटाल पिला पढ़ी पारना चतुर्थ पंचम क्लास नेले से 4-5 पिला सब मिसी बसले पढ़ा टोटाल होनी एटा बाधा विघ्न आम बहुत कष्ट होची एवं विद्यालय रे बाउंड्री ना आमर एवं विद्यालय गेट टी भी रास्ता गला बेले गेट भांगी देइछन्ती हमर गेट भी एपर्यंत हो पारनी तेणु बाउंड्री भी ना जोटा गछ वृक्ष टी लगे गाई गोरु भितर पशि जाउछन्ती तेणु आम गछ वृक्ष टी भी लगे पारो ना तो आहरी विद्यालय रे जोटा कि शिक्षक भी अभाव रही जोटा कि आम जी शिक्षक अच्छु से क्लास अनुसार से शिक्षक भी ना बर आउट जन शिक्षक जब आसला आउट भल हाँ मुझे भावुँ आमर 250 रु ऊर्ध्व पिला विद्यालय अच्छा हॉस्टेल रे 100 पिला अच्छा एवं डे स्कूल पिला भी आसुँच। हाँ अभियोग मो पाखे पहुँची केसरार प्रधान शिक्षक प्रहलाद मिसाल से गोटे दिन अनअथराइज लिफ्ट रही मोर एबीओ सार को पठेकरी अनुसंधान कर अनुसंधान कलापर डीओ सार को रिपोर्ट दिहब डीओ सार मत सूचना देते नाई नाई आगुरी किसी अभियोग है से भितर कमिटी रे मनोमालिन्य घटी गोटे अभियोग होता मीटिंग उपरे तापर एबे सी अनअथराइज आब्सेंट उपर अभियोग आसला जो अभियोग उपर कि पदक्षेप श्रेणी गृहर अभाव जोटा कि पिला बारांडा बसा बाध्य हो कारण प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत रही पिला अधिक हॉस्टेल गोटे चली तेणु बेसी पिला रोचे आउ श्रेणी गृहर अभाव अच्छे तेणुक पिला बारांडा बस सामंत मलिक आम स्कूल बारांडा बस आम पाठ पढ़ु वर्षा पानी आए आम पंचम चतुर्थ क्लास को जाऊँ बस पाठ पढ़ु आमको रूम गोटे दरकार आमको इंग्लिश पढ़ुं 12टा 1 बेल बाजुचे घंटे खाଇବା बेल तो केते दिन पढ़े ना आज
ଶନିବାର ଦିନ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଯଦି କଥା କହିବା ତୁମେ ଏଚଏମ୍ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଘର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ କହିବ କ'ଣ କହିବ ଏଚଏମ୍ ଆସୁନି ଏଚଏମ୍ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି ତୁମକୁ ହଁ କହୁନ ଯେ କୁହ ସତ କଥା କୁହ ଡର ନାହିଁ କୁହ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁ କେଶରାର ସ୍କୁଲର ସଭାପତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦଳେ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏଚଏମ୍ ଯେଉଁ ହେଚମ ସାର୍ ଆମର ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାନି କମିଟିର ଗୋଟେ କୁରି କାନ୍ଥର ବାଡ଼ରେ ଲେଖିବା କଥା ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ହଉ ଅବଶ୍ୟ ନ ଲେଖିଲେ ବାଦେ ସେ ରହିକି କିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା କିଛି ମାନେ କମିଟିକୁ ବୈଠକ ହେଇନାହିଁ। 1 ଦ୍ୱିତୀୟବାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ଏବେ ଦୀର୍ଘ 2-3 ମାସ ହେଲାନି ସେ ବୈଠକ ଗୋଟେ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ନ କରି ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କାମ କରୁଛି କମିଟି ଜାଣୁନି ସଭାପତି ଜାଣୁନି ସେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ଶାସନ କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ପିଲା ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଛୁଟି ହେଇଥିଲା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଇସା ଚାଉଳ ଦେବା କଥା ସେ ଚାଉଳ ପଇସା ହେଲେ ଦେଇନାହିଁ। ଆଉ ଏ ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଟିଚର ହିସାବରେ ରହିବା କଥା ନା ତାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ଟିଚର କମ ବିଲ୍ଡିଂ କମ ପିଲା ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ବାଉଣ୍ଡରୀ ନାହିଁ ଫେରେ ସ୍କୁଲର ଆମର ଗେଟ୍ ନାହିଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେତେ ଫୁଲ ଫସଲ ଲଗେଇଲେ ହେଲେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶିକରି ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ସରକାର ଅନୁଦାନ କିଛି ମିଳନ୍ତା ବୋଲେ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେତେ ପିଲାମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ବସି କରିକି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ତେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଖାତାଟାରେ ସାର୍ ମୁଁ ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଖାତା ଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ ଟୁପା ଚିହ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଗାଁ ପିଲାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏଇଟା ସଭାପତି ଜାଣିବ ନା ନ ଜାଣିବ ଜାଣିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଖାତାରେ ସେ ହାଜିରି 100 କି 250 ପଡ଼ୁଛି କି 100 ପଡ଼ୁଛି କି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଟୁପା ପକେଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଉଥିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ସେତିକି କହି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଦ କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଉପରକୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆମର ନୂଆ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆମ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍।